Yes, gawin himuon nato ni Pinoy Tower. Oh, bali kining signal Pinoy Asian and Asian Wag 300 kani niyo na lang. po kalimutan Signal i-click yung Pinoy and bagong Asian 300. May sana, may daanaw. Nice sports. Signal prepaid 300. Wala yung sports. Repeat na, repeat. Oh, prepaid. Kaya na lang siguro sa signal prepaid load. Ano na lang, kung yun nino. Kaya, pwede po. Ini no. Dito na ko. Ha? Ito niya. Okay. Lalo mo ito doon si mga kumakas na po. Sa browser. Sige, pindutan na. Sige, pindutan sa. Sige, para makabalong. Sige, pindutan. 300. Uy, Ano yung ito signal palm time. So many. Akin din lang signal Pinoy and Asian. uy, 300. uy, Repeat na ka. Repeat Oh, na. asa to kuya, kung prepaid kuya. uy, Ano na, signal prepaid load 300. uy. Kaya. Isliton. Repeat na. Ngayon, buy now. Okay now. Eh, Wasi number ha. Wasi Yan, number. yan, mara, nana. Yun lang. Ang nakabutang kay Iso ni, Isliton na yung kuhan. Ini, nakakuha na ba? Ini ko, buy gapon, 300, no? Signal prepaid 300 Gcash. Kana. Bye. Yan, kaguman, asip ko, reference number. Ang si kuha na to. Katong what? Number. T-number sa, Kanang di kuan. Umisit na dra. katong, asip ko yun, message ko yun. Pag-message. Philippines. Philippines. Wala ba sa account number nyo? Uy, may. Okay, ang sabi isulat na yung T-number, serial number. Number. Isulit ko yung sabi, ano ba? Ikaw yun mo. Dalay, baguman. Isulat sa kuya. Isulat kita dito lang. Malayang. Isulat, baguman. Type. Parot kapi. Nakaral nyo. Okay, Vera? Dayon. Pila ka number na? Daghan number. Paghan. Yan, balik ka sa browser. Browser kuya. Dito yung browser. Sa Chrome. Browser. Browser kuya. Browser kuya. Ikaw kuya. Chrome lang, Chrome. Google. Dayon, baguman. Patuman. At tuman. Kasi mo ang signal. Oh. There's some signal. Oh, nana. Ano yung gawa? May signal. Oh, nana. Gimod channel. Signal TV. Signal with loading. Login. Itong login daw. Signal na login. Oh. Ano kuya? May gawa. Oh, na. Username of Para. paguman, sign in. Okay, sign in. Okay, Kinsay na iiyab tira. Kinsay na iiyab tira. Lo. signal with loading tool. Signal with loading call. Signal
Iya ka na, oh. Signal, oh, with loading toll. Okay. Ano? Wait na. Oh. Wala pa, hinay ko ang signal. So na, signal, ito ko yan? Signal ring call. Signal, oh. Ayun lang. Ito po, may notification na sobrang gusto ko. Lalo na sa mga taong talagang Yun lang siya. gusto nyo mag-t-shirt business, mag-merch na business, pero wala kayong puhunan. Kira gibalik-balik. Ito na, sagot na. Kasi meron po sila print on demand or merch on demand. Ang gagawin nyo, kung meron na kayo order, kaka kayo o-order. And good news, sila na mag-print, sila na Oh, dayo, naman, Soy. sila na Ano, Soy? sa kapatid. Nakarenyuan sila. Atong with all prepaid account number. Oh, kato, account number Sige, niya. butang ito yan. Pwede kayo kumita. Account number niya. T-shirt. Ayun, type. Pwede mo ibenta ng 300. Pwede kang kumita ng 100%. Diba? So, ito naman, ano naman yung Ito kuman. calls na Yan ang pin number. Ang pin ay PDA yung pin. business, kailangan Ano ko yan? Pin. Itong daghan kayo. Oh, lulanhan. madalas kasi parang texting po yan every new design na i-release is another chance na may bebenta. Pero ngayon naman gusto nyo yung mga artificial intelligence tayo mag-list na rin. Oh, dayon. Di pala siya Ang nagpili sa'yo. generic niya. Generic. Oh, email. Kopya. Saka ni 60 GN8. Na wala pa any idea. Dayon. Submit yan. Submit. Submit ko, submit. So website namin, modfamily.co. Tapos, meron po kasi kami membership. Yung membership po na yun is para po Ay ko. Signal reload. kumbaga hindi kayo parang fly by night lang na client. So once na-submit mo yung membership, ang first, meron din po kami parang online course on videos na One pa, wala pa nag-reply. Ay ko. One, atong with loading tools. Signal reload. Oh, nakita niya. Ha? Abot na lang. Abot na lang. Abot na lang. Akin minute. Ayun, lagi. Pababa. Ano na load na to siya, Soy, no? Ma. Oh, Salamat, Soy. Salamat. Salamat. Oh, sige, Soy. Paas din po siya rin, eh. Paas din siya rin. Ito, kung sa kuha na ko naman ako, solo kaping diba, screenshot na, bahin naman ko mas ito.